सिंह राजांक श्राद्ध पुरोहिते विराज ब्राह्मण ब्राह्मणी मामुमाई दी प्राणी पिला झिला नहीं तथापि पेट को दाना कि अंटा को कना अंटे नहीं चाड़े छण नहीं कांथ खंडिया खबरा भिक मागी चलिबा कथा कौदिन सेरे पोषे मिले तो आउ कौदिन किछि नहीं पेटरे ओदा कना पकाई शुअंती दी दिन है चुली भितरे बिलेई शोइछि ब्राह्मणी देखिला ब्राह्मण खाली हाथ कुआड़ू टहली टहली आसुछि ब्राह्मणी मुंडकू पित्त चिहिकी गला से कहिला जदि पोषि न पारिब विवाह होतिल काहींकी मु आउ पेटर दाउ सही पारिबि नाही हातरे जाहि दिखंड अलंकार थिला बंधा छंदा पड़गलानी दूध घीय कथा पचारुछि किए दिओली मंदाए तोराणी मते मिलिब नाही धिक तम जीवन ए घरु बाहरी जाओ तुम मुह मते विष परि लागुछि ब्राह्मणर जीभ लेउटिला नाही कौन बा कहिब कटु वचन सते जेमिति ता कलिजा काटी हेगला से एक मुहां होई कुआड़े बोली कुआड़े पलैगला ना ए जीवन रखिकरी नाही किछि धरी फेरिबी नहेले मरिबी जाऊ जाऊ ब्राह्मण गोटे बणरे पहुंचिला बण को गले बाघ खाइब घर को गले बाघुणी टिकिए टिकिए कामुड़िब रकत बुहाइब घाइला करिब किंतु मारिब नाही टिकिए टिकिए ही मरिबा अपेक्षा एका बेळेके मरिजिबा कोटी गुणे भल आउ दुख सहिबाकू हब नाही ब्राह्मण अगनागनी बनस्थ भितरे पशिला सेठारे पत्रटाए पड़िले कुलाटाए पड़िला परी शब्द हुए काठी खंडे पड़िले मुगुरटाए पड़िला परी शब्द हुए दिन सारा खियापिया नहीं एथिकू बाट चला जाई ब्राह्मण गोटे गम्हारी गछ मूले फाँ गाली पड़गला बणटा 100 कोश बणर राजा सिंह मंत्री सुकसारींक बसा सेई गछरे जह्ना आलुरे दिहे देखिले गोटे मड़ा केही तो नथिले एठी मला किए एतिकी बेले ब्राह्मण को मशा कामुड़बारु से चापुड़ाटे मारिला सुआसारी बुझिले लोकटा मरी नहीं बंचिची सुआसारी ता पाखकू आसी पचारिले तू किए एठी काईकी आसी पड़ीचु गहन बन अंधार राति बाघ भालू गोल हाबुड़े पड़िले चटणी परी चाटिदेबे काईकी आसीचु कह ब्राह्मण कहला मु मरण को खोजुछि मरण जदि आसी मते लोड़ी निए तो भल बाघ खाऊ साप खाऊ भूत खाऊ जे इच्छा से खाऊ सुआसारी खोलिताड़ी सबु कथा पचारि बसिले ब्राह्मण कहला तार दुख भारीजार कटु वचन शुणिले हाडरू माउस छिड़ी पड़िब पेटरे पाठ नाही मुंडरे बुद्धि नाही नीलठा जीवन रखी की लाभ सुआ बुझेला केही चिरकाल दुख भोग करे नाही कि केही जीवन सारा सुख पाए नाही आज जे दुखी काली से सुखी मरिबा कथा मनरे आणुच काहींकी एतिकी कही सुआसारी गछ उपर उड़ी गले सारी कहला ब्राह्मण कुणिया आमरी आगरे मरिबे सुआ कहला ताकू सिंह बाघ मुहरु बंचेबा किछि टंका टोकर दे विदा करिबा केमिति देबा सुआ जो बुद्धि खंजिला सारी मन को पाइला नाही शेषको गोटे कथा दिहींक मन को पाइला सुआ जाई से कथा ब्राह्मण को कहला बुझिल आमे दिहे सिंहराजांक मंत्री सिंहराजा आम कथा मानती बाघ भालू हाथी आदि समस्ते आम कथारे चलती आमे काली जाई सिंहराजा को कहबा आजी छामुक बापांक श्राद्ध पुरोहित आसी श्राद्ध करी दक्षिणा घेनी जिबे तमे काली सकाळू नाक सीधा एई झरणा कुड़े कुड़े जीव बाटेरे गोटे बड़ पहाड़ पड़िबो तारी गुंफारे सिंहराजांक बास पहाड़ मूलरे गोटे लटा बर कोसे आक्रांतरे मारिछि सेई गछ मूले सिंहराजांकु देखिब तांको चारिपाखे केते महाबल भालू गधिया बिलुआ मांकड़ हाथी घोड़ा सागुणा छंचाड़ चिल मयूर थिबा देखिब काहाकू न डरी तमे ता भितरे पशिजिब गोटे जगार मूर्ज पकेइब पिंड बाढ़िब र ठ करी मंत्र बोलिब प्रजांक हाथकू फूल पेंथा देई कैलाण करिब सेई गछ मूलरे गुड़े सुना अलंकार हीरा नीला असर्पी गदा होइथिबार देखिब जेउ माइपिंकु सिंह खांती तांक अलंकार गोटे आनी एठारे रखा जाए तमे सेथिरु पुलाए दक्षिणा बाबदकू नेब आउ दुख भोगिबाकू पड़िब नाही ए कथा ब्राह्मण मनकू पाइला से तहियार दिन बड्डी सकाळू उठी स्नान प्रकार शेष कला माटीरे तिलक कला तापरे अगना अगनी बनस्थ भितरकू पशिला ए भितरे सुआसारी उड़ी जाई राजांक छामुरे पहुंचिले सिंहराजार सेइले पहड़ भाजी थाए एते भोरु मंत्री माने आसीथिबार देखि पचारिले आज कौन भारी सळ मंत्री माने कहले महाराज आज छामुक बापांकर श्राद्ध राज्यर बड़ शुभ दिन आज केही जीव हिंसा करिवे नाही बण भुआकू घोड़ा करी ता पिठिरे पहाड़ी मूषा बसी बुलिबे हरिण महाबलर गालकू चाटिबे तंपसापर फणारे चढ़ी बेंग बुलिबे गधिया ठेकुआकू गेल करिब सिंह राजा गोटे लंबा हाई मारी कहले मंत्री मु तो एडुटीए हेलिनी ए श्राद्ध कथा केबे शुणी नाही आमर जदि को वर्ष श्राद्ध पड़े नाही ए वर्ष पड़िला केमिति मंत्री कहिले
ମଣିଷ ବଡ଼ କୂଟ କପଟିଆ। ସେ ମିଛ କହେ, ଠକେ। ତା ମୁହଁରେ ଗୋଟେ କଥା ତ ମନ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ। ସେ ବହୁତ ପାପ କରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆମେ ହେଲୁ ବଣର ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଆମର ପାପ ନାହିଁ। ପେଟ ପୋଡ଼ିଗଲେ ଆମେ ଯାହା ଗୋଟେ ଅଧେ ମାରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ସେଥିରେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆମର ପାପ ନଥିବାରୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପୁରୁଷକେ ଥରେ ପଡ଼େ। ଛାମୁଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅମଳରେ ଥରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ଛାମୁଙ୍କ ଅମଳରେ ଆଉ ଥରେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ବଡ଼ ଶୁଭ ଦିନ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ହଉ ଭଲ କଥା, ଆମକୁ କ'ଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ହେବ? ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବ କିଏ? ମଣିଷଙ୍କ ଛଡ଼ା ମନ୍ତ୍ର କିଏ ଜାଣେ? ପ୍ରାଣ ଭୟରେ କିଏ ଏଠିକି ଆସିବ? ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମହାରାଜ, ଛାମୁକୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଫୁଲ, ଫଳ, ରାଶି, ଉଆ ଚାଉଳ, ବେତକନ୍ଦା, ବରକୋଳି ପତ୍ର ଯାହା ଲୋଡ଼ା ଆମେ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବୁ। ପୁରୋହିତେ ଏଇକ୍ଷଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ମୁଁ କହି ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ଆସିବା ଆଗରୁ ଆମର ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେବା ଦରକାର। ନଇଲେ ସେ ରାଗି ନିଆଁ ବାଣ ହେଇଯିବେ। ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବେ। ଛାମୁ ବାଘ, ଭାଲୁ, ହାତୀ, ଗଧିଆ, ବିଲୁଆ, କୋକିଶିଆଳି, ଗୋଧି, ସାପ, ବଗ, ମୟୂର ଆଦି ସବୁ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଇ ଡକାନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଗୋଟେ ହେଣ୍ଟାଳ ଛାଡ଼ିଲେ। ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ବଣ ଭୂଇଁ ଦୁଲିକି ଉଠିଲା। ବାଘ, ଭାଲୁ, ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା ଆଦି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଛାତି ଧଡ଼ପଡ଼ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ପ୍ରମାଦ ପଡ଼ିଲା? ରାଜା କାହିଁକି ଡକେଇଲେ? ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଥିଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ସିଂହରାଜଙ୍କ ପାଖେ ଆସି ହାଜର ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ହୁକୁମ ଦେଲେ, ଦେଖ, ଆଜି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। କେହି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେମିତି କହିବେ ସେମିତି ଚଳିବାକୁ ହେବ। ସୁଆସାରୀ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ବଣରୁ ଫୁଲ ଫଳ ଆଣିବ, ତାପରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହେଇ ବସିବ। କେହି ପାଟିଫାଟି କରିବ ନାହିଁ। ପୁରୋହିତେ ଅଇଲା କ୍ଷଣି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବ। ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦଣ୍ଡବତ କରିବ। ପୁରୋହିତ କଇଲାଣା କଲା ପରେ ଯାଇ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବସିବ। ମହାରାଜ ପୁରୋହିତ ଅଇଲା କ୍ଷଣି ଛାମୁ ଆସନରୁ ଉଠି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନମସ୍କାର କରିବେ। ତାପରେ ପୁରୋହିତେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବେ, ଫଳମୂଳ ଭୋଜନ କରିବେ। ବିଦାକୀ ରୂପେ ଯେଉଁ ସୁନାରୂପା ଗହଣା ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ଗଦା ହେଇଛି ନେଇଯିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ମତେ ଫୁଲ ଫଳ ଆସି ଗଦା ହେଇଗଲା। ଝରଣାରୁ ଜଳ ଅଣାଗଲା। ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପୁରୋହିତଙ୍କ ଆସିବାକୁ ଅନେଇ ବସିଲେ। ଏଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାକ ସିଧା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚାଲିଲା। ଗଛ ବୃକ୍ଷ ସନ୍ଧିରେ ଗଳି ଗଳି ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖିଲା ଶହ ଶହ ବାଘ, ଭାଲୁ, ଗଧିଆ, ଗୟଳ, ଗଣ୍ଡା ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖି ଆଗେଇବାକୁ ତାର ଛାତି ପତେଇଲା ନାହିଁ। ଭାବିଲା, ଚଢ଼େଇ ଦିଟା ମୋତେ କି ବିପଦରେ ପକେଇଲେ। ୟାଙ୍କ ନଜର ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ରକ୍ଷା ଅଛି? କାମୁଡ଼ି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିଦେବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କିମ୍ଭୀର କବଳରୁ ହାତୀକୁ ରଖିଲ, ଏ ନିରେଖକୁ କ'ଣ ରଖିବ ନାହିଁ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛାତିକି ପଥର କଲା। ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ତା ହେବ। ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଚାଲିଲା। ଦେଖିଲା ବାଘ ହାଇ ମାରୁଛି। ଗୟଳ ସିଂହରେ ମାଟି ଉଠଉଛି। ଗଧିଆ ଜିଭ କାଢ଼ି ସଁ ସଁ ହେଉଛି। ଭାଲୁ ନଖରେ ଦିହ କୁଣ୍ଡଉଛି। କିଏ ଖତେଇ ହେଲା ପରି ଦାନ୍ତ ନିକୁଟୁଛି। ଟିକି ହେଲେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲା। ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢ ଉଞ୍ଚେଇଲା କି? ବାଘ ଡେଇଁଲା କି? ଆରେ, କେହି ତ କିଛି କରୁନାହିଁ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇଲା। ସମସ୍ତେ ଭୂଇଁରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ। ସିଂହରାଜା ଆସନରୁ ଉଠି ଆସି ନମସ୍କାର କଲେ। ପୁରୋହିତେ ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି କଇଲାଣ କଲେ, 8ଟି କୁଆ, 12ଟି ବଗ, 100ଟି ବିଲୁଆ, 10,000 ଶାଗୁଣା ତୁମ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦହି କାଢ଼ି ଖାଆନ୍ତୁ। ରାଜା ମଣିଷଙ୍କର ଭାଷା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭଲ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଥିବ ଭାବି ଯାଇ ନିଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ। ପୁରୋହିତେ ଭୂଇଁରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ବାଲି ମୁରୁଜରେ ଆସ୍ଥାନ କାଟିଲେ। ଫଳମୂଳ ପିଣ୍ଡ ବାଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ। ଇଟିକିଲି ମିଟିକିଲି ଫୁଟିଗଲା କାଇଁଚ ତମର ଆମର, ନାଲି ପଇଁଚ, ନାଲି ପେଁ ପେଁ ଧୁମୁସୁ ଧୁମା, ନାକୁଡୁ ପାକୁଡୁ ଭାମୁଡୁ ଉମା। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଆମ୍ବ, ପଣସ, କଦଳୀ ପ୍ରଭୃତି ଫଳ ଭୋଜନ କଲେ। ଝରଣା ପାଣି ମୁନ୍ଦିଏ ପିଇଲେ। ତାପରେ ଫୁଲ ନେଇ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ତାପରେ ବିଦାକି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନାରୂପା ଗଦା ହେଇଛି, ଏ ତୁମ ବିଦାକି। ଏହାକୁ ଗଣ୍ଠିଲି ଗଣ୍ଠିଲି କରି ପତରେ ବାନ୍ଧି ବାଘଙ୍କ ପିଠିରେ ନଦ। 100ଟି ବାଘ ତୁମ ସାଥିରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପରେ ପୁରୋହିତ ଚାଲିକରି ଯିବା ନିଷେଧ। ତୁମେ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସି ଘରକୁ ଯାଅ। ଯାଉଁ ଯାଉଁ ବଣ ସରିଲା। ଗାଁ ପଡ଼ିଲା। ଏକା ବେଳେକେ 100 ବାଘ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ଲୋକେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଘରକୁ ଯାଇ କବାଟ କିଳିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପାଖେ ହାତୀ ଶୋଇଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓହ୍ଲେଇ ବାଘଙ୍କ ପିଠିରୁ ଗଣ୍ଠିତକ ପିଣ୍ଡାରେ ଥୋଇଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାପରେ ବାଘ ହାତୀମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମେମାନେ ଏଥର ବଣକୁ ଫେରିଯାଅ। ସେମାନେ ଫେରିଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୁଆରେ ଡାକିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଭିତରୁ ରାଗି କରି କହିଲା, ହଇରେ ଅଳପଇସା, କ'ଣ ଆଣିଛୁ? ବଣୁଆ ଶାଗ? କାଲି ରାତିରେ ପେଟରେ ଓଦାକନା ଦେଇ ଶୋଇଲି, ଆଜି ଏ ଶାଗ ଖରଡ଼ିବି? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ଆଲୋ ପାଟି କରନା, କବାଟ ଫିଟା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଡରି ଡରି କବାଟ ଫିଟେଇଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟାକୁ ଗୋଟା ଗଣ୍ଠିଲି ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଗରେ ଥୋଇଦେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲା ବେଳକୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏଡ଼େ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଯେ ତା ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ସେ କାବା କାଠ ହୋଇ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ମୋ କଥାଟି ସରିଲା।